Africa from Chelsea. MC Capri, Duda Sri, Kanatoka, Africa from Chelsea. That was the design. What is it? Now I am a Mama. What is it? Mama. Bega will go to Mama. Bega will go to Mama. Military Jacka, Mama. Bega will go to Mama. Bega will go to Mama. Military Jacka, Mama. Bega Gala Anto Kumala, let the Jago Wally Anto Kumala, let the Jago Wally to La Kumateka Kunada, they will touch it for Madame Belama for Canada, they will touch it for Patacala de Mada, just speak and like a happy, if you lose your doing, grab a pole in my kitchen, so I'm a brandy, I put them a grandi, just go if I feel my little guarantee, my nigga, Kumala, nigga, Pamakola, Lamine, Angolo, Urapuko, Festival, Trophy, never them a carry on a junior go down. Bega will go to Mama. Bega will go to Mama. Military Jacka, Mama. Omega Manega go, Bega Kumara. Bega will go to Mama. Bega will go to Mama. Military Jacka, Mama. Omega Manega go, Bega Kumara. Nimabra, I'm you with a Fugari. The way collect a bay with a Jeffari. You got Jelina and Bananukari. And then Mahotolan go to Sipawari. Vraiment, il y a Santiara. Jinana. Wawne balma wa bela jalen wakati j'espère que bela kenen debi sigorola o balma ke on denke baba kabral kamara kuma ya me chumna ko sutrama paranti ko ka ko garanti lente donc bi on a dit akara fama doni chaque fois nambora ka fara pour que ko kun tabulo yelamana doni mais beba kalama on a dit qu'il faut qu'elle jigina so parce que an kumbe kele muna marigo kele do an clara kana kele were kun tatuni campagne kele kera ala yan wasa bela jelena o ko fetuna an clara kana fo ay mu fo zantima nganga objectif na makai tout le temps maintenant kanga boka gushili keroro ngami bo mu mana ka gushili ke ali sieti bi ga bo afanga benya bala les flânis na réseaux sociaux ça fait la caléalendo Kosovo. Et le lion Ivan Bora semaine terminée. Aïe sous sali ke gatra. Bora we kuma chaman fo. Anya e kunu tuni a bora kunu. Aklara goshili ke tuni we kuma chaman fo. Mais amenale comme on a dit. Et on dit ko gangata nantara mise nantara abina dongo join. Donc on a pressé. Now c'est qu'à 2 minutes on a droit en vite fait. Amène à 600. Natika au boulot bâché. Sinon quand on va à 2 secondes droit. Mina vidéo partagée.
Voilà, merci d'avoir patienté. Comme on a dit, Gossili Kera, Sarao Mouroutilendo, Sarao Tournendo, Sarao Dalakan Banapeu, Paniki Dona Sarao Tchel. Anyabala, oui, la manipulation, Cabral a toujours dit, la GK a toujours dit, l'anti-manipulation, c'est-à-dire au four de pays en boulot. Ivan Bora Gossili Kounou, nous Bora Flo, depuis Ivan Gossili Dona. Utarada madendo masque kana ko agent de sécurité pour amtala ulu be uga kuma fo mene balma ayaye nunu bora we kuma jume de fo solo sidibe ma kuma mu fo na bora che folo mu kuma na ni bloki noir ba kana anana ka ba ese ka mali dondo farina rasa ulu ka nyamo de rasa bulu sara me sara tulu ni mogoche kuma tulu ni mogoche ulu sara jolla otuna kuma fo mogoyana malidenw ko y a pas de problème o kɔfɛ cɛ o cɛ dara ulu kan bɛɛ i b'a ta ɲɔgɔnna de fɔ comment dire solo ta de fɔ ka solo ka kuma sɔn ji la indirectement k'a yira k'a fɔ olu fasoko de la wariko tulu ni rasta cɛ rasta ye wari d'u ma rasta mana wari d'u ma olu ka mago t'a la olu tugura rasta nɔfɛ agent de sécurité rasta min bi hakɛ min bɛ rasta nɔfɛ o tɛ se ka compter ka ban aw ma ɲininka nin si la c'est-à-dire aw ɲinan do ko dɔ kɔ CDR ɲinan do ko dɔ kɔ mɔgɔ dɔw de y'u ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka rasta ka sécurité lakana mɔgɔ dɔw de y'u ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka mɔgɔ dɔw ta mɔgɔ mu armelen do pour ka se ka rasta ka sécurité lakana aw ka bɔ k'a fɔ k'aw ka mɔgɔ t'a la rasta ye wari d'aw ma rasta ma wari d'aw ma aw ka mɔgɔ foyi ti k'o la o si t'aw bolo o tɛ mɔgɔw bolo baasi ye mais mɔgɔ minnu ye wari di n'olu ko k'u ka mɔgɔ b'a la u ka wari taara yɔrɔ na k'o ka justifier c'est ça le problème aw de ɲinɛnen do o yɔrɔ de kɔ aw t'i ɲininka o an ka mɔgɔ t'aw ka kuma la aw bɔra k'a fɔ wari dira aw ma wari ma d'aw ma aw mago b'a la dɔrɔn mun passera réellement mais k'a fɔ k'aw de bɛna juger mun ka kan ka kɛ mun ma kan ka kɛ ou bien n'o y'a sɔrɔ mun bi passer o si t'aw ɲɛ sira la parce que aw ma wari bɔ wari kun ka kan ka di agent minnu ma n'u ma wari sɔrɔ ka ban aw y'aw ka baara kɛ ka ban kuma min ka kan ka fɔ o kuma fɔra ka ban ɲa b'a la paniki donna sagaw cɛ la yan'u ka bɔ k'a fɔ ko Ivan ye kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ o dalilu filɛ depuis ala ka diɲɛ dan an ma mɔgɔ kelen ye mun ye CDR kɛlɛ ko ninnu sera ka bɔ ni dalilu kelen nin tigi contre la an m'a ye fɔlɔ ne hakili la avec Ivan ko kun bɛna changer ne hakili la avec Ivan ni Ivan kun bɔra au moins aw na kɛ hɔrɔn ye ka se ka bɔ k'a fɔ tiɲɛ na malidenw ye anw ka argument filɛ ni Ivan bɛ ka nkalon ta ka d'an ka guide la kalabanci tɛ a système fɛn fɛn fɔ donc mɔgɔw bɛ ka nkalon ta k'a da la ale t'o minɛ o système na an ɲa b'a la ninnu bɔlen do u kɛlen do ka mun de kɛ ka Ivan ka lunettiw ta lunettiw dalen do ten kan dɔw ta dalen do da la dɔw ta dalen do ka finiw kan dɔw ta dalen do nun kan k'a essayer k'u bɛ Ivan dénigrer mais aw ka guide yɛrɛ ye mun fɔ k'a fɔ adamaden ko ni argument t'i bolo donc i b'i nin de kɛ donc o ma bara anw na o tɛna mɔgɔ perturber n b'a to yen aw b'aw ka guide lamɛn komi Ivan yɛrɛ ka kuma do ko n'a fɔra o ma ko saga k'a b'aw kɔnɔ ko k'a fɔ ko saga yɛrɛ de jɔlen do saga tɛ aw ka hakilina ta parce que aw ka dɔn ta ka dɔgɔn parce que aw tɛ fɛn dɔn parce que n'aw dɛsɛra n y'a hakili la aw de bɛ k'a fɔ k'aw bɛ fasoko kɛlɛ la Baba Cabral y'a fɔ a ka kuma bɛɛ la ka tɛmɛ walasa b'a fɔ a bɛ ka kɛlɛ kɛ système fɛn fɛn contre la n il est porteur de tous ces systèmes là sans exception ne balimaw aw y'a ye an y'a tɛgɛ ta a bɔra ka mɔgɔw la gosi ka premier ministre la gosi ko ye so ta Titebugu ko k'a ta k'a d'a denw ma an taara coyan kan ka bɔ ka na n'o dossier avec preuve à l'appui a bɔra ka mɔgɔw la gosi ko mɔgɔw bɛ ka yala katikati ni fɛnw kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ ka commerçant ka wari ni gouvernement ka wari minɛ k'u ka katikatiw san an tilara tuguni k'a minɛ n'a tɛgɛ ye ka bɔ ni Cissé technologie ka mobili fɛnɛ ye bɛɛ lajɛlen o ye a fɔra a ɲɛna a bɔra ka vidéo kɛ ka mɔgɔw la gosi ko mɔgɔ bɛ sonyɛni kɛ wari mana di mɔgɔ ma ka taa don ni mun ye o fɛnɛ preuve fɛnɛ filɛ tuguni ka bɔ ka yira malidenw na n balimaw an bɛna décortiquer yan'o cɛ n b'a to yarasa yɛrɛ bɛ sagaw ladi minnu bɛ ka lunettiw don minnu bɛ manamanakan fɔ ni fɛnw na ni argument t'aw bolo vous ferez mieux de la fermer et puis on passe à autre chose aw ka guide la mais a bɛ mun fɔ aw ye
à leur égard. On vous a traité de drogués, de fumeurs de cannabis. Qu'est-ce que ça apporte, ce genre d'échange au débat? Oui, c'est très sérieux, là. Oui, on entend tous les jours, c'est parce qu'il y a un déficit d'arguments, un panne d'arguments intellectuels à opposer ce que nous apportons comme analyse. Alors on demande aux gens de ne pas écouter ce qu'on dit, mais de s'intéresser, et pas écouter ce qu'on dit, mais de s'intéresser à notre personne. Malma o yora bora ka sagala ka chela me sagaw o bora ka gide escoro la me sisan to amuso ya nyiniga kuba fo kabe dlomi kuba fo kabe droguta koni argumenti adama dembolo yanu ka mi fo alebe ka mumbo yanu ko le abe ka mumbo ada abe ka kewale min ko to legede donc ubi fendi fo alebe fe munke bi beado ka fo deselendo bi beado ka fo che ko Ivan Manogo beado ka fo ko che ko paniki bi sagaw tula mais allons seulement neurofo ngo siraka jam neurofo ngo mengamise kabrali afa mena nganga tanantara bina doku join awdi ko kan baw bi nyogona an eurofo ngam ba sera bala mena famba ya baw ta barake dinyala malidon c'est-à-dire mumne dabarban na kila malidon bi horon ya fo ambi dambe fo ambi kewale fo wallahi nene kabrali ninga bine ba fo le mot horonya dambe akanga bani de kabo malidon dakono parce que je pense que ami horonya fo anta do muyen horonya je pense que ambi halala fo anta do vraiment muyen halala je pense que ambe ntaro minan kuma mu fo horonya mu fo andala namba valeur do antise ka fo wakanga bani biga bo malidon ka vocabulaire là parce que mba fo nyana on di bewili la ka fo kambi fo soko kele la ni nyabe sagawla ou bala toujours arasate ministre arasate président arasate député arasate directeur atiga mali wardu ay farala ay ta directeur c'est-à-dire awina de mine nebe mu fawye mali kono bi folo mali dew démocratie nana depuis 91 wakati jume réseaux sociaux ça fait hali kenema mali dew mi ñon burja ka ñon fanani ka ñon banani ka ñon ga furusa ka ntaro dinatige burjali beta ka da ñon kan anana wati jume le CDR Erasbach parce que audi kala ka université kono ko ka fokanga karamogo dogoya ka fokanga mo baw dogoya anyere kana ñon toyi anga ñon burja anga ñon ga furusa anga ñon fanani ka ñon banani ango folo nganta e faso joy est-ce que folo mbaw ñiniga horonya yere la dambe yere la kewale yere la no a soro folo no ka kan no e malidon tabulo yi ube no e faso joy o question folo flana mina ñiniga muna awyaye munu mu ka fokanga arasa toyi ne dabari banendo hala an yere ka mogo korodo o kele ka ni jo wi ayara satoyi 600 c'est pas grave aw ina dibinela ne be do di kawye aw na kon kitim na alaka no yawe ne be do di kawye alaka se ka aw faso kanu do la fitini dro kunjumala arasa borayan ka fen fait décrier arasa borayan ka système fen fait kele arasa borayan ka galon fen fait takada mogola sans preuve amaye arasa bora ka kuma kelen fo akana na prévu anga ye ka fo vraiment arasa ka boka ni kuma fo adalu flele temps amaye ay galon takada mo fe la aba beta ko journaux kuma na ma bo les pays boranaye les fins boranaye ni boranaye en fait ni donnaye sans exception ne balmo arasa ka soko bora en borana prévu aka maison logements sociaux hali juru mun ba kana abeka boka mogola gosi ko mogoti ga impôt sara mogoti ni sara so taleno ka derasa ma actuellement rasa tiga la sara na hala ka relevé bancaire ka ira mali dona prévu te me ko wa abora ka mogola gosi ka kara mogola gosi ku humilier ku lu ka bola katkati kono antara do ka boni hali mobili fene papier abe mogo mun tokola o ya soro abi si c'est technologie ga jili bayala si c'est technologie horonye ayini dlan fait scanner donné en fait ayini dondi nima marché makanga mine si c'est technologie là abina plainte déposée société française donata boratan dia o ya sorani si c'est technologie tege bi nyomboro o kele ga molim dama abi bolla alexis ngoro ta do mali don ta kalama c'est der mo go ta kalama ne borna papier domna nunu e muni fo wene la jaba kata carte grise takana ko ne galon tige ko ninte mali carte grise adonata boratan ne a fo ngone mana carte grise de ne tara kata identification d'état ONT la identification jume
mobili année a plaki mɔgɔ mun ta don a da fɛn na kun jumɛn na chevaux minnu b'a la ainsi de suite o b'a i b'a fɔ mobili identité dɔw bɛ identification o tɛ hali carte grise kan ne bɔra n'o ye don min na o ye diɲɛ burujali bɛɛ da u taara ka taa Mali carte grise photo ta ka n'a bila olu jɔnden ninnu kelen ni tilalen don sisan ka wuli sisan olu woloso den kelenw de wililen don sisan ka tila tuguni k'a reconni k'a fɔ ko si c'est technologie ye mobili dira sa ma ko fo mobili fila ne balimaw hɔrɔnya bɛ min si c'est technologie ta kɔfɛ aw y'a ye Ivan nana bɔ ni preuve ye ni ma hɛrɛ la jabali da ancien premier ministre ka Modibo Keita ko wari dir'o ma o ka taa Algérie ka t'i yɛrɛ furakɛ ko ye Mali wari suɲɛ wari tɔ mun kan ka to o ma na n'o ye ko a taara Algérie kaw de y'o ta a donna ta bɔra tan k'a y'a kɛ Abidjan a y'a kɛ Niger kuma caman bɛɛ lajɛlen a mɛn ne balimaw a kɛra ou bien a ma kɛ a ye mun fɔ o fɛnɛ na min o fɛnɛ k'a la aw b'a lamɛn an tila k'o fɛnɛ décortiquer on va avancer n y'o de fɔ a tɛ k'a fɔ k'a ye système kelen kɛlɛ k'an m'a tɛgɛ ta système mun na wa ale bɛ minɛ fɛn fɛn la prévu ni dalilu de bɛ bɔ a bɛɛ la ka yira malidenw na a ye arasa lamɛn ala kama. Alasa koitara Algérie awali ima koitara Algérie awali ima versé Niger wari ma versé Angola wari ma versé Niger wari ma versé o ye la droit di boni facture hôtel wari filɛ dumuni wari filɛ facture tɛ labɔ et ne ka wari bibi na n'i y'a voyage turu fara hôtel 5 étoiles délégation dɔgɔyalen mɔgɔ duuru Algérie Niger Rwanda Angola, Côte d'Ivoire, wari min den u kun bɛnna hôtel sɔngɔ ma dumuni sɔngɔ ma a ka ca miliyɔn 50 ye ne ye Mali sariya bato bi premier ministre ni si kaso de ka kan. Mandat de dépôt o nafa de bɛ nin yɔrɔ la ni bisigi yera k'a fɔ ko nin dunna yanni karisa ka boli yanni walima fanga min b'a la a ko fanga bila ka se ka dalu la dunna ka kisi kiri ma. Aw b'a minɛ k'a bila yɔrɔ la yɔrɔ min b'a bali ani mɔgɔw ka kuma mɔgɔ minnu bɛ se ka a nɔ minɛ bɛ ko min na k'o dalu la tunu. An ko bi fɔlɔ faso dɛrɛmɛ an ko premier ministre ka wari la bɔ. Ne balimaw a y'a lamɛn ko faso dɛrɛmɛ k'u ko ko premier ministre ka wari la bɔ parce que kun jumɛn la premier ministre kun taara mission na ko a taalen mission na jamana wɛrɛ de y'a ka charge ta donc Mali wari min dar'a ma k'a seginna k'a ma segin n'o ye ka t'o bila kɛsi kɔnɔ a diɲɛ burujali bɛɛ da nin cɛ in kan ko ale bɛ ka kɛlɛ kɛ ni système kelen ni contrôle la ne balimaw ala ka teli n'a ka ciden ye ale ka jɛkulu mɔgɔw o ye wari ta ka wari d'a ma k'a ka se ka agent de sécurité sara des années pratiquement sinon min n'a fɔ parce que a daminɛ depuis 2017 ka na se fo ka n'a bila bi la a ma wari di agent de sécurité ma. Il y a abus de confiance en bɛɛ lajɛlen y'a ye bi sisan maintenant o jɛkulu mɔgɔ minnu ma sɔn olu ko k'u plainte déposé saga wulilen don o fɛnɛ na ka tila k'ulu nɛni k'ulu dɔgɔya k'u buruja ka diɲɛnatigɛ kuma bɛɛ ta ka f'u ye ne balimaw a ye ne lamɛn kosɛbɛ ninnu ko k'an kana maga arasa la ko parce que ko arasa tɛ président ye ko arasa tɛ ministre ye ko arasa tɛ directeur ye arasa tɛ député ye rien du tout ko citoyen dɔrɔn don i b'a fɔ anw ne balimaw a ye lamɛn dɛ ni saga kelenw de bɛ k'a fɔ k'olu bɛ ka arasa préparer pour 2023 ni adamaden ti ko dɔn sariya ne bɛ dugawu de k'i ye quoi c'est à dire n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na mɔgɔ minnu bɛ na a y'an lamɛn dɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ k'an ka arasa to yen ko arasa tɛ président ye ko ministre tɛ député tɛ directeur tɛ olu mɔgɔ kelenw de ko k'u fɛ ko ka arasa présenter 2023 ko ka kɛ président ye yan'aw ka arasa présenter fɔlɔ 2023 est-ce que aw y'a ɲininka mun ni kɛra a ka kɔrɔlen est-ce que aw fɛ arasa tɛgɛ minɛra mun na a ka kan ka kɛ président ye Mali président c'est-à-dire mɔgɔw ɲinɛn don ko dɔ kɔ ne ye kodɔnbali dɔw fɛnɛ ka vidéo ye u b'u sigi f'u b'u disiw gosi anw bɛ nin bɛɛ kalama aw bɛ fɛ k'anw ni arasa bila ɲɔgɔn na de aw ti se fɛn bɛɛ fo janfa arasa fo saya a donna ta bɔra tan arasa tɛ président ye arasa tɛ ministre ye aw b'aw yɛrɛ sɛgɛn de anw tɛna fara arasa la parce que aw bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ sɔn na anw bɛ arasa dɔn a bɛ ka fɛn bɔ a da kabako don quoi c'est-à-dire ni saga ninnu ɲinɛn don k'a fɔ ko Mali tɛ mana u kelen ba ka kɔɲɔ minɛ la ninnu saga ninnu ɲinɛn don k'a fɔ ko Mali tɛ u kelen ta ye ninnu saga ninnu ɲinɛn don k'a fɔ ko Mali y'an bɛɛ lajɛlen ta de Mali mana mɔgɔ si ba ka kɔɲɔ minɛ na mɔgɔ si olu wo anw personne
Donc nous inana k'a fɔ ko 2023 ni Arasa kɛra président ye a tɛna kɛ CDR dɔrɔn ka président ye a bɛ kɛ malidenw bɛɛ ka président ye Cabral b'o la Ivan b'o la wa olu sagaw fɛnɛ b'o la sachant que Arasa tɛgɛ minɛra mun na mɔgɔ mun an ma révolutionnaire ye fɔlɔ hali sini n'i donna YouTube kɔnɔ k'a tape dɔrɔn ko porno ko Mali i bɛ Arasa n'a ka Mamutu Kungana ye ko Mali président ou bien ko mɔgɔ min na kɛ Mali président ye o bɛ yen an y'a tɛgɛ ta mɔgɔ mun tɛgɛ tara ko Mali futur président a ka alimami muso kan mɔgɔ mun tɛgɛ tara ko Mali futur président a tɛrɛ muso kan ministre jɔn bɛ dɔw la hali k'a fɔ k'u bɛ taa ni président ye ko ka taa muso fo ou bien ko muso jiginna ou bien muso mangɛnɛ ko président ka taa muso fo qui o fɛnɛ o prévu bi ale bɔra ka jɛnɛ galon ta k'a ta k'a da mɔgɔw la ka jɛnɛ galon ta k'a ta k'a da an ka assemblée président na fo bi a ma bɔ ni prévu foyi ye an ma prévu ye ale ka jɛnɛ an bɔra n'a vidéo ye aw ɲɛ b'a la a ka Mamutu Kungana a bɛ réseaux sociaux sanfɛ a ka Usaji ko an y'a tinba ka sanpa a sansi bɛɛ fɛ a vocaliw bɔra a ye fɛn fɛn kɛ a ye muso ni mun minɛ hôteliw la aw y'a vocaliw ye aw y'a bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ prévu bɔra ninnu ko k'an ka n'an da don Arasa da la k'an ka Arasa to yen ko Arasa bɛ fɛn fɛn kɛ k'olu b'o dɔn ka ban mais olu sɔnn'a ma donc an ka Arasa to Arasa ka k'anw ka président 2023 ni kodɔnbaliya tɛ ni miiribaliya tɛ ni tasibaliya tɛ est-ce que mɔgɔ min b'i yɛrɛ kalama mɔgɔ min b'i miiri i bɛ se ka nin fɔ wa ala kama malidenw a y'a fɔ ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ k'an ka na Arasa kuma Arasa fɛ k'an ka Arasa to yen mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko Arasa tɛ Mali président ye ko Arasa tɛ Mali ministre ye ko Arasa tɛ Mali député ye ko Arasa tɛ Mali directeur ye d'accord bi aw bɛ fɛ Arasa ka k'a ye 2023 bi Arasa bɛ ka directeur ni président ni ministre ni député nɛni ka galon ta k'a d'u la k'u dɔgɔya diɲɛ ko bɛɛ Arasa ye fɛn fɛn fɔ an tilara k'a tɛgɛ ta bɛɛ la Arasa bɔra k'a fɔ ko ministre ye suyɛnni kɛ an bɔra k'ale yɛrɛ tɛgɛ ta la aw y'a mɛn a ye mun fɔ ko normalement mandat dépôt de ka kan ka k'a kan ni Arasa sɔnna k'a ka jɛkulu suyɛn ni Arasa sɔnna k'a bi de confiance k'a ka jɛkulu la mun b'a jira anw na k'a fɔ ni Arasa kɛra Mali ye président 2023 an minɛna jɛnɛya min na a t'a kɛ walimuso la a ye abi de confiance min k'a ka jɛkulu la parce que sɔn ɲɛnama t'a la a b'a kɛ a bɛ nkalon min tigɛ k'a da mɔgɔ la lui-même il est porteur de tout ce système là mun b'a yira anw na k'a fɔ Arasa en tant que président a ti commerçant dɔ ka mobili minɛ comme si c'est technologie mun b'a yira anw na Arasa en tant que président a ti nkalon ta k'a da ministre dɔ la o de la Cabral b'a fɔ k'an ka taa n'an taara min na se n'an taara a bɛna dɔn ko jɔn ye jɔn ye halala ko tiɲɛ dɔrɔn don tiɲɛ kelen dɔrɔn don fila tɛ ne balimaw aujourd'hui n bɛ se k'a fɔ ne ni Ivan hakilinata ye kelen ye kun jumɛn na parce que bi Ala ye tiɲɛ yira a la Ala y'a bila Cabral ka bateau kɔnɔ on suit le même chemin kunu ne bɔra yan o de la n b'a fɔ n ka kɛ halala ye an ka kɛ hɔrɔn ye an ka tugu tiɲɛ kɔ parce que tiɲɛ dɔrɔn bɛ laban kunu Ivan bɔra ka kuma mun fɔ yan ko Arasa bɔra ko ka nkalon ta ko k'a d'olu la billet ko la ko k'a sɔrɔ k'u ye billet aller retour ta Arasa ye aw tulo b'a la ne bɔra yan don min na ne donnen kɛlɛ kɔnɔ ka n fa kale ka n ba kale ka n buruju bɛɛ kale k'a fɔ Arasa ye nkalon ta k'a danna ne yɛrɛ burankɛ ka banni kɛra le 18 Soudan kɛra le 19 ne ye message ci Arasa ma fo le 21 n ko n balimaw ka yɛlɛ to a kan ka dundu ta ka jenbe ta ka palan ta ka kule fan bɛɛ ka fɔ Arasa in ka kuma yɛlɛma a ye nkalon ta k'a danna n balimaw n ko ne ye message ci Arasa ma 3 jours Soudan kɛlen kɔfɛ n ko Arasa bɔra ka nkalon ta k'a danna k'ale ko k'ale bɛna mɛn Soudan na ko ne ko k'a tɛna parce que ko mɔgɔbaw tun bɛ yen ko ne ni mɔgɔbaw de tun tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n k'o kɛra 3 jours Soudan kɔfɛ malidenw bɛɛ ye n kɛ kalabanci ye o ko n ye wari di minɛ ko min fɛ ka Arasa kɛlɛ ko Arasa ma taa n burankɛ ka Soudan la ko min ka Arasa kɛlɛ parce que ko Arasa ɲangoya de bɛ na kuma caman caman y compris les Ivan minnu bɛ bi les Baskoma fɛn fɛn ye k'an bila bi mais bi Ala man ka tiɲɛ segin ma wa a ye nkalon min da ne na a filɛ k'o nkalon kelen de ta k'a da Ivan na bi nin tɛ foyi ye Arasa ka ko la n k'an ka taga n'an taara min na se mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ bi ka Ivan buruja mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ bi ka Ivan ka tiɲɛ k'a kɛ bolo nkalon ye wallahi min kalaw ye aw y'a lamɛn aw ka a don sɛbɛn k'a bila nin don min na Arasa bɛ tila ka nkalon ta k'a da aw bɛɛ la yan kelen kelen sans exception Arasa bɛ tila ka nkalon ta k'a da aw bɛɛ la yan n'aw n'a hakilinata tɛ kelen tuguni mais Cabral ti pressé o la toujours n b'a fɔ n ka kuma na n ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ mɔgɔw t'a faamu parce que ne bɛ fɛn kelen dɔn Ala yɛrɛ ko n'i bɛ k'ale ɲini dɔrɔn k'i ka taa tiɲɛ yɔrɔ la i b'ale sɔrɔ yen ne b'a dɔn a mɛn o mɛn tiɲɛ in de bɛ bange don min na ne ye nin kuma fɔ c'était en début juillet août 2017
Kadam no la kana un 2 ans ni don di ke kele kono. Mais dongo do nambitaga ala be tien la bangue. Dongo do namta ala ba an wasa. Dongo do namta ala ba yira mo la ka foko mu ye tien. Don ne akilla obi horonya kuma mu fo. Obi dambe ko kuma mu fo. Obi halala kuma mu fo ala kama aya ke wale yira sa. Kabala ba fo toujours la ka video kono ko horonya te jamuyi. Horonya te togoyi. Horonya ke wale di don. Aya yira ka horonyi. Ara sa ere bora ka fo video kono ko mo mbi galon ta ka da yira la ke te horonye ete horon denye ete halala de. Ko mo mbi bo ka galon ta ka da yira la ke te cheye mo ere makanga dana ta ka de kan ke ti sega sigi hali blon kono. Abo beme abo sega tlatuni ka galon ta ka da yira la pour ka se ka rasa soutenir. Ne balmaw do yere bora tellement que saga ou panikira ou desera ou tara nyaba les réseaux sociaux ça fait mogo ga tima yere rombali do kala banchi do bora koni Ivan sera ko ka boni prévu nyoro fo ngamina halala de an doni kelende la amna halalaw halala de amnu doni kelende la koni Ivan sera ka boni prévu dodo ko ga ira ko rasa to de sebene fletan ko ale yere kele ka ba besigi aujourd'hui ala tient demain anyaba la bi on t'attend. Au cas fait nyabala saga murutilendo saga panikelendo ou yere be nyogona ou deserapeu Ivan e warem blani arasa toko balantar na ya réseaux sociaux ça fait ou taraga to takana kane toko takato sebe arasa toko nona hali ouye kabaral tellement que nous ti kodon o la na fora mo go saga digawla parce que mo ba ko baba kabaral des afol ne kabaral ne nga kabaral ke kadi kabaral bay sede ou taraga ta baba kabaral ta go bla isu baba isu Mohamed isu nona ka tlaga sebet ko karbaral ACR ne Cabral tient un papier ne Cabral ta droit par rapport à mon nom par rapport à ma lutte à bana sinon Cabral ti hal nega papier kan utara ta baba Cabral ta ka fotkunu kubna malido na mununo fene mais ni kodon balia e adama ni kodon bali sa ni kodon e adama denje afimo ki kodon bali ni kodon e adama denje amba fode ngo ala kanyina wala ne bi mu fowe au kana siran kini maxi 80 na tolado abu ga dabaya fenfeke abu panga purti fenfela abu tlaga doka sur hali mo ma foye akana segede aw ma fo ko hal ni video 1000 video kera ko abu boko ga 1000 video kewa aw ma fo ko ni video kera ko aw yere aw ba aw so mo la kayo bambu aburuju la ko ga tu gara sa no fa wallahi ne bi do di kaw ya ala kayina wala aw kana fo ta on ya rasache au contraire aw yere kun ya rasa kadika teme aw kan au contraire on yere mun ka rasa kelen ko aw mo ko yere ne rasa sira ka on janfa rasa sira ka Ivan janfa ronna aka blau kuna ka fene tabna don na aw bi bode ka disi gosi ka aya aw ba balmawla aya aw balmaw janfa rasa di ne bna mi do di ke sira aw ina de binela mais ni nyoro fo ni be ko don baliyaye parce que ni ko don baliyaye ye ko ke ati bari mo wala ni ko don mo je ko badije parce ne ta do adama de na nke walo jatemine mogom ko kale bi maliko kelela anya mine sueni na mogom ko kale bi maliko kelela onya bala hali anga solkan kemi se batara kata keleke aya ide ama senyala ni rien du tout mais halola aga saga o bora kuba défend ko ga foko way ko ara sabka maliko keleke ko kemi se ba panafricain ni maliko kele différence est jumede panafricain ibise ki dado to betala maliko kele déjà hal afrique ta mali te afrique yewa kami se ba kuma kele ndoro fo mali dewu memba do saga o ya famu mais ne maseka mu nunu yele ko dibine mine kwa fato manipulatrice kalabanti manipulatrice ntara mina mu fo ko don bali manipulatrice nunu be karara sa nunu be kamani hali fato arasa o ke manipulatrice ni ne uye ka boka nu jo kuma chamana kebi se ma bora kemi se ba bora ka fo ko mo munu ye keleke salo na sini ka franci ka position décrier bi anyabu la ka position changer ndo francico la ni beninois de sera ka boka no fo an faso kan depo yoro an kan an yere nga an révolutionnaire u join depo yoro an kan an yere yiniga est-ce que ni te malo la ko yan bulo mais o bela nunu kuku an gata kurbo soutenir an go programme tala pire encore mum klaka ne faga ni an ye dlomi o kan dlomi na an na sunguruti la ni sunguruba tara mo on bolo ko tiye sunguruba ta
Ni mɔgɔ tugura muso furulen nɔfɛ k'i tugura muso furulen nɔfɛ. N'i ye président soutenir k'i ka dignité feere. N'i ye ministre soutenir k'i tɛ halala ye. N'i ye député min soutenir ko parce que ko député yi parent ye. Fɛn bɛɛ ninnu ko ko anw tɛ maa ye. Mais n'olu ka guide ye fɛn fɛn kɛ. Olu ko ko bɛɛ ka ɲi. N'olu ka guide ye fɛn fɛn kɛ. Anw yɛrɛ bɛ ka mun kɛ. N'olu ka guide y'o kɛ olu ko dɔn k'o ka ɲi k'o tɛ ministre ye k'o tɛ député ye. Anw dun. Aw bɔlen do bi. Aw bɛ ka mɔgɔw ka vie privée ta ka bila réseaux sociaux sanfɛ. Ivan y'a kɔdi d'aw ma mais a bɛ nalen. O sa tɛ wa. Yɔrɔ n balimaw aw b'a biri n y'o de fɔ n ko de la n ko hɔrɔn kuma an k'a bɔ malidenw ka vocabulaire la. Ninnu bɔra yan u y'u da don Ivan ka vie privée la tile fila na yɔrɔ a y'a ye. Ko Ivan muso y'a gɛn a t'a den tuguni. Ivan kun b'a muso ka lait de garder la. Programme de bi Ivan dala k'Ivan taara an balimamuso Jɛnɛba fɛ yen ko ka taa muso ko la a donna ta a bɔra ta k'Ivan y'o ka furu sa yɔrɔ an balimaw bɛɛ y'a lamɛn. Ni don o don ni Ivan bɔra ka n'i sigi don o don k'a bɛ bɔ ni Arasa ka vie privée ou bien k'a bɛna da don Arasa ka muso ko kuma dɔ la ninnu de bɛ bɔ yan ka tila k'u jɔ k'Ivan tɛ hɔrɔn ye k'a Arasa janfa ou bien ninnu de bɔ yan k'a fɔ k'u ka mago t'o la ko Arasa bɛ mun fɔ ko fasojɔ kuma ko n'a ka di ko Arasa ka diɲɛ muso bɛɛ jɛnɛya. N'olu don tout est rose y a pas de problème fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ mais ni anw ni don donc y a un problème. Ne kun bɛna mun fɔ aw ye dɔrɔn c'était ça mɔgɔ si kana jɔrɔ. Kalabanciya fɛn fɛn kun bɛ sen na komi Ivan yɛrɛ y'a ye ka ban Ivan y'a yɔrɔ décortiquer ka ban kuma banna tellement que ninnu ti ko dɔn u dɛsɛra pewu u tununna Arasa yɛrɛ dɛsɛra Arasa nana Ala minɛ de ka taa agent de sécurité sa ta ka n'u sigi ko k'a fɔ wa ko Ivan ko k'a bɛ agent de sécurité sara ko 125 000 francs par tête ko donc ko ça fait 3 millions et quelques. Lasi ka direct la a taara Jɛnɛ ka yɔrɔ la o direct kelen fɛnɛ na u yɛrɛ b'u to vidéo la u bɛ tila k'u yɛrɛ minɛ ale y'a to kuma na ale yɛrɛ ye mun fɔ ko Ivan y'a fɔ a ye ko a k'a lajɛ ko ba ci cogo min na sisan k'a ka mɔgɔ dɔ ɲini mɔgɔ min armelen don ko ka ba ci garder k'a yɛrɛ b'a sara o se ka kɛ 20 personnes ye wa ale yɛrɛ to kuma na k'i yɛrɛ minɛ o vidéo kelen na tuguni a bɛ tila k'i jɔ ko ka na ni preuve ye ko parce que Ivan ko agent de sécurité bɛ sara ko 125 000 francs de donc ko Ivan ko 20-25 personnes ko 23 millions quelque ma pour k'a essayer ko ka sira excusez-moi k'a essayer ka pisi brouiller mais y a pas de problème n'o de fɔ aw k'a dɔn k'a fɔ ko waati dɔ sera aw k'a dɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu mu ko dɔn ka tɛmɛ aw kan fatɔ manipulatrice o tɛna se k'anw bɔ an ja kan sotarama paranti manipulatrice o tɛna anw bɔ an ja kan mɔgɔ minnu ti ko dɔn o tɛna na anw bɔ an ja kan n t'a dɔn n bɛna mun fɔ barasɛrɛ dilanna manipulateur o tɛna se k'anw bɔ an ja kan c'est-à-dire min mun fɔ aw ye kabako don kalanbali o tɛ problème ye mais ni kalan y'i jɛ ni kodɔn y'i jɛ e k'i ta ɲɛɲini dɔrɔn ko i ta tiɲɛ de selen i ma ninnu ma kalan c'est pas un problème ninnu ti kodɔn c'est pas un problème mais o ti ko ɲɛɲini o de la o ta tiɲɛnen don a cɛ t'u cɛ la a muso t'u cɛ la mun bɛ se ka bɔ ka na kuma la mun bɛ se ka bɔ ka na ni argument ye aw ko nkalon da aw ka gidi la y a pas de problème aw ko kuma min bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ y a pas de problème n'a tila c'est très simple hɔrɔnya la danbeya la aw ko k'aw se ko bɛɛ la aw ko k'aw ta de tiɲɛ ye ko CDR de ye fasojɔla ye CDR de mana wuli tiɲɛ don CDR dɔrɔn de bɛ ka tiɲɛ fɔ anw bɛɛ ye vandi de ye Arasa dɔrɔn de bɛ ka tiɲɛ fɔ ne balimaw ne bɔra n ko Arasa ye nin kɛ Arasa ye sonyɛni kɛ a ma agent de sécurité ka wari d'a ma c'est tellement simple a ye nana aw ka argument ye dɔrɔn a fɔra a banna a ma se aw ka taa lunette ta ka taa da aw tew na aw n'u n'aw ɲɛw na aw daw n'aw kaw n'aw ka duloki a ma se o la o mais comme on dit si on n'a pas d'argument on essaie toujours de manipuler les gens mais ne t'a dɔn photo manipulatrice ni sotarama paranti manipulateur o bɛna se ka na jɔn ni manipuler quoi donc moi je ne vois pas n b'a fɔ dɔrɔn aw b'aw yɛrɛ sɛgɛn mun b'aw bolo langage in b'aw bolo aw bɛna faamuyali kɛ waati min o b'a sɔrɔ anw taara mɛnna k'a fɔ ko Arasa tɛ président ye Arasa tɛ ministre ye Arasa tɛ directeur député tɛ kan k'a to yen anw fɛ o y'aw ka kodɔnbali de parce que aw b'u k'o fɔ anw ɲɛna aw mɔgɔ kelenw de bɛ ka segin ka n'a fɔ ko Arasa ka kɛ président 2023 donc ne hakili la n'a fɔra ko Arasa man ɲi étant donné k'aw b'aw faso fɛ n'a fɔra ko Arasa man ɲi étant donné k'aw b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na aw bɛ fɛ ka Arasa k'aw ka candidat ye aw ko Arasa man ɲi aw b'a dɔn k'a fɔ Arasa bɛ ka walimusow minɛ k'u jɛnɛya aw ko Arasa man ɲi aw b'a dɔn k'a fɔ Arasa bɛ ka fantanw ka ATT-bugu minɛ aw ko Arasa man ɲi Arasa yɛrɛ ye kɛlɛ min kɛ ka sɔn min fɔ premier ministre la ale yɛrɛ tilara k'o kɛ aw yɛrɛ yɛrɛbakun na
na aw ma essayer Arasa ka changer mɔgɔ minnu nana k'u bɛ Arasa kɛlɛ Arasa ka changer aw ko k'ulu de ye fasoden jugu ye k'aw ye halala ye mais a ma barina na aw yɛrɛ tilara ka bɔ ka vidéo kɛ a ye t'u caman ka vidéo lajɛ u caman b'a fɔ vidéo kɔnɔ k'ulu bɛ Arasa sɔn in dɔn ka ban k'u bɛ nin sɔn dɔn ala ka ban hɔrɔnya bɛ min aw k'aw bɛ fɛ mɔgɔ min ka kɛ anw ka président ye aw ko aw bɛ fantanw ka kɛlɛ la aw k'aw fɛ ko jamana ka changer mɔgɔ min tɛgɛ minɛna a bɛɛ la ne balima y'a fɔ ne ɲɛna Arasa bɔra dossier jumɛn k'a kelen k'a pere fila tɛ a bɛɛ n'a ma n'i sigi journal Le Pays y'a fɔ n ye dɛ nin y'a dɔ ta nin y'a bɔ ta a prévu foyi tɛ mais aw ka guide minɛra fɛn fɛn la sans exception a bɛɛ n'a prévu vocalu wari ci prévu a yɛrɛ dalakan kumaw mobiliw minɛna papiyew a ye nkalon mun da mɔgɔ la sans prévu c'est-à-dire a minɛna fɛn fɛn la a bɛɛ prévu bɔra sans exception hɔrɔnya la aw bɛ ka hɔrɔnya mun fɔ aw da la aw bɛ ka danbe mun fɔ aw da la aw ni ɲɔgɔn cɛ an kan k'a dɔn mun ye hɔrɔn ye mun ye danbetigi ye aw ni ɲɔgɔn cɛ malidenw y'a dɔn k'a fɔ ko mun ye tiɲɛ ye mais n y'o de fɔ ni adamaden kɛra mɔgɔlankolon ye ni hɔrɔnya tilara ka adamaden jɛ dɔrɔn kuma banna ka sababu kɛ mun ye ninnu de bɔra yan k'an fana ba nɛni k'anw tugura IBK kɔ ninnu de bɔra yan ko anw ye danbetanw ye k'an y'an ka dignité feere IBK nɔfɛ k'an y'an denw ka avenir hypothéquer IBK nɔfɛ bi u ka gidi yɛrɛdɔnbali u ka gidi taɲinisi u ka gidi mɔgɔlangolo o tugura IBK nɔfɛ u bɛ ka tila tuguni kan anw nɛni tuguni opposition kelen kan tuguni hɔrɔnya bɛ min mais n y'o de fɔ ninnu bɛna an kɔn kiti min na an bɛ dugawu de k'u ye minnu bɔlen don dabarabaya la sotarama paranti minnu bɛ bɔ k'u yɛrɛ kɛ cɛ ye kuma caman a donna ta bɔra tan y a même pas un mois n'aw hakili b'a la ninnu sotarama parantiw de bɔra yan k'olu tɛ tugu Arasa kɔ ko ni Arasa k'a bɛna révision constitutionnelle kɛ excusez-moi ko ni Arasa k'a bɛna révision constitutionnelle kɛ k'a bɛna n'an sɔrɔ an ɲɛ ko ale tɛ IBK soutenir ko ni mɔgɔ min ye IBK kuma fɔ aw ɲɛna a donna ta bɔra tan an ma bɔ tɛnɛ na ka tara sɔrɔ nin sotarama paranti nin da changera hɔrɔnya bɛ min cɛya yɛrɛ ye fɛn min ye fɔlɔ ka kuma fɔ ka to i ka position kan leaderia yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ ka kuma fɔ ka tila ka to i ka position kan Arasa na Arasa ka parcours jateminɛ Arasa tora ka position kelen jumɛn de kan ne m'a ye Arasa bɔra yan fɔlɔ a nana a bɛ critique kɛ a bɛ gosili ni fɛnw kɛ quand Moussa Mara est devenu premier ministre Moussa Mara y'a ta ka na n'a ye o y'a sɔrɔ a bɛ ka bɔ a soutenir a diɲɛ burujali bɛɛ ta k'a da Soumaïla Cissé kan o ni URD o ni opposition kan aw y'a ye olu sin jara obewulaw de don n'an y'u ta bi Mali sara olu de ye Mali fagabaga ye diɲɛ kuma tɛ a ma burujali min ta k'a da Soumaïla Cissé kan parce qu'il soutenait le pouvoir o kɛra a ka position fɔlɔ ye filanan tilara ka kɛ mun ye buwaw kelen k'a fɔ k'u b'a minɛ ka datu kaso la a yɛlɛmana sisan maintenant a bɛ puruti sanpa a bɛ buwa sanpa a bɛ gouvernement sanpa a ɲinana a ye ɲuman min kun f'ulu ma a ye kuma min kun f'ulu ɲɛna parce que dɔrɔn ko jama b'a nɔfɛ parce que dɔrɔn k'a nɛn ka di a ye kuma fɛn fɛn bɔ a bɔra tun ka tila ka malidenw manipuler malidenw tugura k'o kan n ko de la ne ko kabako don quoi an y'o bɛɛ to yen k'o si tɛ baasi ye élection nana se tuguni a tɛ se ka taa buwa fɛ yen parce que o y'a sɔrɔ a ye gosili min da buwa kan dɔɔni tɛ sisan maintenant a ye porte de sortie jumɛn sɔrɔ c'était Soumaïla Cissé ninnu de wulila yan ka na fɔ anw ɲɛna ko Soumaïla Cissé ne hakili b'a débat la a ka mɔgɔ minnu tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais an n'u ye débat kɛ ko Soumaïla Cissé de ye Mali zon ye o y'a sɔrɔ hali n'a kun fɔr'u ɲɛna sugo la k'u ka gidi kunna Soumaïla Cissé fɔ u b'a fɔ ko nkalon don u wulila Soumaïla Cissé de Mali zon bɛɛ su wari bɛɛ suɲɛ CMDT zon kɛba a donna ta bɔra tan an bɛ tugu Soumaïla kɔ dangare ban kɔ wa Soumaïla ye Mali janfa nin tigi ko y'a kɛ tan karisa y'a dɔn tan karisa y'a bɔ tan kuma caman balimaw hakili b'a la ninnu de wulila yan k'a fɔ an ma bɔ tɛnɛ na ka tarata sɔrɔ candidat joli de tun bɛ yen mun tun bɛ se ka na ni changement ye comme candidat d'alternance ninnu ko k'ulu ta de ye faso ko ye u ma se ka candidat wɛrɛ sɔrɔ dɛ u taar'o dulon u yɛrɛ ko mɔgɔ min sin jara ko mɔgɔ min ye zon ye ko mɔgɔ min ye Mali fagabaga ye ko Ebola bɛ mɔgɔ min na u taara ka t'o de ta n bɛ ka mun fɔ sagaw tilara ka tugu a ko la ko parce que k'a ye tiɲɛ fɔ n'a bɔra dɔw ka kule dɔrɔn oui c'est comme ça Soumaïla Cissé il est implanté partout l'URD c'est comme ça sagaw bɛ kule oui buwa ba cɛ ba cɛ an b'i nɔfɛ fo saya Arasa Bacili den n ko kabako don walahi anw ma kuma on était zen k'an baw de bɛ ɲɔgɔn na an y'u sanpa o la ka buwa ta ka buwa kɛ président ye ka kɛrɛfɛ don k'u kɔrɔ o kɛra bɛɛ lajɛlen o ye an tilara ka bɔ o la sisan Soumaïla kelen min n'a y'a soutenir ale ko Soumaïla mun kun bɛ se ko la ko Soumaïla incarnait l'alternance 2018 sisan
Aya ka fo donc atina se ka to 5 ans chômage là, il faut qu'aga Soumaïla bla. Non seulement Horondea là, et boira ka fo Malidouni, ko Soumaïla de kunyiga alternance, et boira ka fo Malidouni na, ko Soumaïla de kumsekola, arasa ne kunye halalai. Ne kunye horon, ne kunye mola dirie. Hali bole Soumaïla non fi kumi Soumaïla to na kungo isa, parce que ediko Malidouni na ko Soumaïla di kai, hali Soumaïla ma passé. Abora, abtla tuni kana Soumaïla la gossi, parce que si ça veut faire ta boafe. Quoi les guérins, comme Makanga Kalfa Soumaïla si c'est là. Allez kumina Mali Ninduru Takadi, Soumaïla si c'est mouma. Allez kumina Mali Ninduru Takadi, Moura Mounou Makuka Mali Mara pendant 5 ans. Quand les dalens d'autres là, ou lui implanter nos femmes, ou lui Kafsan Boye, ou lui Bissoko Bela, Atla Kani Jossisan, quoi hali guérins Makanga Kalfo là. Ne balmao. Nimbera kera ka sutrama parantu nyana, nimbekara ka jege firla nyana, nimbekara ka mugolangolo nyana, nimbekara ka barasele dilana nyana, o willa tuni ka tlaka tuga ko ko fetuguni. Ango puramtala. Sisa anana ko bubu. Ango puramtala, saka tlaka tuga ko fenana, on est ensemble. C'est-à-dire ni ko kibina arasa ka parcours fu. Ne ta do tiena. Mogom bi yere don. Ne ta do tiena. Horon ne taro tiena Mogambi dambe ku kuma fo ne taro tiena Mogambi halala kuma fo ay tuga ko ote problème maintenant aw baw yere don est-ce que aw ka kanga mo wera critiquer wa odi kabara ka question odi kelega kabara dabarba aw ka fen faire reproche ka auna aya be reproche kana sans preuve en main aucune preuve mais am ka fen faire reproche ka wala bela jele ay sans exception. Quel entier quand y a tegeta mouna kama bona prévude kuma jalantere olangwal 600 a resté connecté kini maxi 80 minaleni ala sona peut-être week-end ni mun boro la amno nya fonyoyana awti mun kalama aw ha gidi ba rep de lila duguma mais aw dabara ba la réseaux sociaux ça fait anti comment allons seulement aw ma plaka boni tuguni ivan ka vie privée wa malideu amba ota comme témoin yora bela jeliaye nunu ni bora ka ivan ka vie privée tatuni katla galon ta ka dala katla tuni hali wali muso ko furu sara ki van tara muso ko kola uma miri rien du tout ka fo dembati rido uma miri ka fo peut-être hal na so na ka furu sara tiebna mu chekorom na mu penser ou bien muso so mo na mu penser ou flega do ka vie privée kono yora bela jeliaye ni dom na ne rasa tabora ni wolo so nunu ni kla kanu sigi tuguni kanu sigi ko utunya sera la ko patiko ka vie privée. Mais, allons seulement, là j'étais juste sorti pour qu'à coup de m'aide Ivanma. C'est dire que la GK te soutient. Ne de kumafo. Donc on a une publication là. Kunu. Koni mo fait que contre Rasbat kone boti ki soutenir. Ne on ngana taro jande. Nge mumbi ka sebenike. Ngwa le sini ne wila kibna rasa kele. Ne beke yere ka communiquer. Ota banewa. Hale sini ni tie mun bora, muso mun bora kibna rasa kele. Ni mago na nebi de meka kele parce que mbaro ka fo arasa est à détruire arasa daga kanga bode malikola arasa re nyumana hali gere makanga bufu hali arasa yere ka du hali arasa muso na de makanga kalfala kuma te malima kuma te ka fo ko arasa ni dado angola donc me mun fo na nautiko kalama aya ese ka konya ini nautiko don aya ese ka kodon aka mana kuma nunu aka kunte maka bonka parce que nyoro fo ni kodo mugoje horonya ije I malo ka dondrebi son dinyanatige ko bema parce que ni molo baliate aw tise kana ojo awnyana ni siritigele ante aw tise kana ojo awnyana aw ko mo mbe fasu jola ay mo fana ni ka mo banani mo kama o tega minena kalabancha la sansi sugube kan aw se kana ojo awnyana na o ka molo baliate ko wa ko ka femfe ke ka ba be kalama mais aw ko soutenir donc dans ce cas aya blafo ka foko don malikote aya blau kuna ka fo donc c'est der kodido. Mais, au cas de Kafo, Narasa soutenu, Narasa qui era présent, d'accord, il n'y a pas de problème, mais Narasa n'a qu'à aucun présent, en Belgique présent. Tout le monde. Donc, ni Droba au boulot, Karasa soutenu, Kafoko et Kawa soutenu, donc Droba en boulot, Ka critiqué, Ka son colon boila, Abi Djougou Savoyamna, Abi Morangulamna, Abi Zoyamna, Abi Kalabanchamna, Kaseko son boire là. Oya on fait un droit de, Fako dit donc. Mori foye. Ni droit mon ba au bolo karasa soutenu galon ka kalabanti ala parce que ba au soutenu parce que on a takabolo ekele au droit kele ba en bolo on fait nga critiquer na en maçon mais nyoro fo ni horon adama denje
kuma bana o discours ban pe we mo na ni fanen baneni na aw yere bu ka sigi ka miri fitini doro hal na sur onte an fanen na banen na ya pas de problème na aw sigi doro ka miri fitini doro ka fo aw yere fana aw babe kaneni aw fana aw babe kaneni kun jumede la est-ce que forforo nin kumbiye wa est-ce que forforo nin kunte kuma suli malidew ma wa Johnny nana we aw ka gidi wa aw ka sutono kan aw ko kan ato ko ka ke Mali président aw fe an ato ni ka ke Mali président sini ou be sini ngene na ba ka déplacement na dogata ka mamutu kungana ta ka ta bla voilà Mali président ka mo wolangolo ka to na ka mamutu fleni ka ta ka bla rezo kan Mali dembe kuma sulula nota aw déranger o ba on déranger aw fe an ato ka ke président sini mo do ka wili ka ta fo Mali président mo wolangolo mun fleni na ya ka jekulu escroquer ka wari mine abi de confiance ka fo ka ta azana sécurité ta amase ko ta ka jekulu la jabe ka war suye Ivan Boda ka fo ka nana ku ya yinga ko azana sécurité jolube ka ko bagadaji ka bolla me ka wa do wa e nana e horonye e halalai mo be no fait pendant des années e bi ga sarala war mi ga tie me e ba dona e ba da ka fo azana sécurité jolube bolo e nana France ni ko bagadaji ka bolla donc tu dois être capable de nous donner azana sécurité jolube ko rasisa bagadaji ka ku jole nu lutara nakla koronya kelendoro nakla kodo kelendoro ne e nana e ka mogo yiniga ki ka nomuru fuye pour wa se ga war dima azana sécurité ko bucho mna ou bien fenga sega ke calcul ga sega ke ka sera ga mu fodoro ka ko bagadaji ka bolla d'accord y a pas de problème mais munu bendu bagadaji ka ta lu kunye jolo ye garder pendant combien de temps parce que Ivan ga kuma atise ko fo parce que na o nomuru fo waram bi ga dama donc abina do ka fo donc ko tiente abto kalabanti ala debo woro famuna woro fo ne kunye ne kuma kelen fo Ivani moi je n'ai rien contre toi c'est valable pour tout le monde mo fa me ceder kono mais wallahi aw bebna sigi aw malo kene kan donkile na make aw kamar la ka yoro ka dayito akuna na make aw ka golo de yoro ka dayito akuna ni be foraw ni kuma fen fe be ka fo kuma fo itina fo kone mamu fo ye a bɛɛ bɛna kɛ répétition de prévu wɛrɛw de bɛ bɔ dɔrɔn ka tila ka fara kabara ka prévu kan ne kun ye nin fɔ Ivan ye n ko mɔgɔ n'an bɛ kɛlɛ kɛ an ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan n'an bɛ kɛlɛ kɛ an ka kɛlɛ kɛ Mali ko kan bɛɛ ko ko ayi n kun cilen don tile cilen don arasibati fo saya arasibati hɔrɔn arasibati saya fo defo kaburu a donna ta bɔra tan ne hakili la n'a y'a fɔ ko Mali ko do dɔrɔn aw kan k'aw sigi ka jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ aujourd'hui vous êtes là les parents sont là. Demain, c'est l'avenir de nos enfants. Nama jatemineke abina ke chogoti. Est-ce un kanga malita ka di kalabantima. Mogombe ka foka be ka système fen fekele. A système kelente. Ala sabi refera yere de quand je te jure hein. Parce que ni ninte se ka ke azare yene balma o ka jatemine. Ala sa o ka be système jumere kele aya fonyana ala nkira kama tegeta bomuna kama malomuna aya fonyana kelente. Donc, ne ka analyse là, arasa ba yere son kolon di ta dro ko ta ko da mo la. Sinon tu sais ka kewo. E ka boka mo la gosi mobili ko le ka mneona. E ka boka mo la gosi atede bu ko le ka minola. E ka boka mo la gosi ku ye mo muso jena e ka tla ka minola. E ka boka mo la gosi ku ka kan ri surun ke o ma war ni fon sigi e ka tla ka minola. Ne balma c'est trop. Donc ni ye jatemneke ni mo la ngolo yi ni mo fuyi abi ayer don bali aba yere son kolon doro ta ko ta ko danga famo na ka soro tiente abini sigi journal kono les pays borna yan fait karsa borna yan fait karsa dans le temps mais watini korido c'est pour ça que je dis à tout le monde anga tugu tien ko tien de be laban nyoru fo bela jele nyana anga tugu tien ko a jariye amajeye tien de be laban wana ma son tien na ko fa ko galonta ala ba sigi aw malo kene kan dondola atala time nini forawe galon fen fe taraka da mogola a bebi na sa aw yere ma kilin la fois passé ma bo anko baraji wa amma hali malo ya ka fukani baraji jera a bora ka galon ta ka da baraji la baraji tse kumala nere baraji ni ne asigile kumala ayina de binemine e chokorobato galon mi da ka deila tu es même incapable ka se ka kuma ka galon bu yere la ni taga bagode daiwa aw chokorobaw tellement que ntafo c'est ni kubi kuma bi mo do ya ko akwa par ntaro mina fo chogumna arasa bi bo aw ya bala sabu ka système ke parce qu'il a compris que c'est fini pour le CDR ayini yona de ke ay mun ke Ivan na folo ya na ka Ivan ma ayini ni ke baraji la kalabantia si ça maintenant le CDR n'existe plus en France
Donc, on l'a maintenant, on peut faire maintenant que CDR Taxi et allié au code lancé. Parce qu'il a compris que c'est fini pour le CDR. Donc, pour que des mecs à toujours, pour que Kalabanchou à table toujours, donc toujours avec fin ok. Sinon, on est avec la nema fili. Alors, ça de boire un café, que CDR France, il est bureau piloté. Alors, ça de boire un café, qu'on y m'a fait sous-section, qu'on baradji di kakanga piloté. En bella gelé à main. Parce que ni balaji sera nyoma domina. Amaboka foko baraji, bo CDR la de, amaboka foko baraji, on te considère plus, amaboka foko donc baraji, anga moroti la tuli, abora de kani sigi, ko oui, bon désormais, ni morome fera CDR sigi, bega CDR sigi, pour que ka baraji fragilisé, ola moroti morote baraji la tuli. Abuse ka CDR sigi. Dans un truc sérieux. Follow, c'était Maître Guino qui pilotait. Maintenant, si ça, ni CDR ni sigi, ko baraji ka piloté. Ne ko si ça maintenant na ka de mo fin fait CDR ga sigi o ko sigi na temeni baraji CDR ma ke baya ewa mais o baye kunjuma juma c'est pour que ka baraji la pousser baraji à bout mo munum CDR do en kono ou ka fo si ça maintenant arasaka de donner en tanka arasaka jate tanka donc si ça maintenant nga yere ni anga ga CDR to ayere bolo le but est là papier te to là et bien ça ga munum be no fait ou luta do hal ni ko ku ta jita kana dima o ta ta gereki saye ni ko ma ku toro o ta fi ku bora dugumuna ni u yiniga ko bloki jumia bukana o ta samara do sena donc ne ta don ulum na sega mun ke CDR ko la yano papier ta obolo Ivan ta Espagne o ka juguna bela jele la même chose moi woni ni ko mi CDR ko fo ko ibi yela de je te jure moi je ne comprends pas mais o mo ko suku di kadara sai ni ko ta jita kana doro je soif o ta ta geregi saye kana ni ko wala ko fini babu kana ou ga fini saro babu samara do c'est la kangata ni ko wala ko e toko ah tu t'appelles comment ou ta ouais moi je viens de Kay ou bien je viens de Kouligoro afle CDR fallait non drôle là ou aba d'ici gosini nde ko nunde anga faso jolay pour amtala na makala obsega faso jo na ti ko don obsega faso jo mais au moins aye diplomatie kala ko anyanyini ay se mo kalambalini uma u ka odegin aka siga ko do famu ay se mo ko do na uma u ka kuru da uma aka siga ko famu so na ko giri yoro ma bu giri gatai na ko giri yoro na bu giri gatai ka bu na on faso jo abuna na do ka fo ko ay ba ama fo ka ba fo baro ga sola baro ga so ya abuna fo ni ala ni kira sona baro ga ni so kele nyoro fo nga ba fo na ga so ko mo ma fo yi donc balma mba ubla arasara mu fo yi abo lame ami so ko nyon to yi mais il faut que site n'a pas influencé. Avant il reste Cabral vient de loin. Oh tchete ou musote moumna na on boan jaka ou be moumna on perturboté. Nyabi chalo belalina nga foli ba bela jele ala ka Antonio Roy. Anga do di ke grand frère ya Doumbia era nyumana ko jakuma segifaw jakuma den segifaw ko wara den kelen ko ka sani jakuma segifay. Anga do ke jakuma deoyi anga do ke jakuma den segifaw yi ala ka sega dusu do kono ala ka sega fanga do kono ka segu panga buga segi ngono ya Doumbia ango do doro duwe abana anga sega do mu do jakuma den segifaw yi ala ka segu faso kanu dula ala ka uka don ka fuko tiena kuni intellectuel ou dibi kumala ni jakuma den segifaw bunu sigi ka video ke uka do ka fo mali de munun be hakli bula amise ku ka video analyser ka don ka fo juma tien juma te tien parce que nous nana kanu sigi kumala ka kuma ni fon na men hey me kabakodo ne nunu ka video la men ne dabar bana do yera bo jakuma den segifaw do yera bora kana video ke kulu yera sona ko ka fo kwara sai wari chuen ko ni Ivan ba ka war demander ko Ivan ka yera ka war demander ko me ko Ivan kana beta demander mengo kabagodo est-ce que war ko do wa anwode aw ka gidi mugoko mugo ezoe aw ka gidi mugoko mugo e fanai aw ka gidi mugo kale de faso jolai aw ka gidi mugo kale de tia folai jakuma de segifaw yera na avouer ku ka gidi na suenna ko me ko droit bi Ivan bolo ko ka yera ga war réclamer ko me ko to takar ko ngor fo ko no nyina wa dro bu to video la o bi nyina ka fo ka me faso jo kuma de la quoi o ba ke jarabi kumanu ye ne jarabilen do ara sala abutoka bizunu kene na bine nege ne jarabilen do ara sala abe 200 € cinema mi boka fonti bois soutenu mi boka fone horonde révision constitutionnelle tini kata sini ube sini ngena ma 200 € ube États-Unis ka uni mado France ka uni espagnol ubi samara o tigana dro daw bi changer nunu akla ka fo mali job be flen u bolota nga foli be karsaye nga foli be karsaye karsa belebele ba karsa donata borata samara kelemi chima 200 € chima sini dala kan falena nunu tla ka boka nu jokum na khora kuma fo halalawi
nunu de bi ka boga halala de unke ngod la depuis watim na ne ba famu hal ne ka video commentaire la sisan ibita soro do ba sebe ko batar ngo mo mo ntal batar korodo aw ka tine traité de batar mo mo kama o yere batari ni ko don baliya te folo eski bi se ko fo ni ko don baliya yere te mo mi ko kalama ni batar bi buro ou be batar bi ga du kono iga kan ko berge pour ne pas ki daga te mo ko kalama sinon donc la bi fouiller c'est comme mo donc le mo ba fo zana dola ko du do kumbe ko chokoroba ka bi fa dola ko ga boke ko mais bebi maloya man parce que chokoroba do dugu kono beba bonya ou be des trucs comme ça donc le a de murubali do de ato aka murubali ala ka wili dro kuma ro ko do fa tara ko ga taga bor ke kenema ou ben taro yoro vous m'excusez du terme a wili la ko dogoya ka ginatiya kuma be foma ko chokoroba bokela o donata o bonata kuma chama o dono wi ado atlola ka foko dongoro ka fa nyona bokela te ka bita ko ga ti fa dola ko kana ko ga yoro be ke boye kulu ba ta ko ga ta bloga so ni denga murubali akunte fo ka gien wili akutina do ko fa ba fa dola ko ga boke o lamba fa nyana akana pressé malikodo keledo ateban fo ka tan ni mine domuna mais ce qui est sûr ni ala ni kira sona ou yera nyumana kangata halalaw de bi se destination na mo mu tay maliko ulu de bi se destination na mo mu be ni filila ibado ka filila ibi boka tinya fo mali donye mo mu be ibado ka fo kitate maliko me tay faso kokede aw doro de bi se destination na me ka bo dabara bala doro parce que ko guide escrow bo anta faso jodo ni bita furula yiru bi ira fulubu wallahi aw siti sa destination aw bana yena aw kelembe aw ba sebe bi ka bla jakuma de se ki fa fe be video kela mo ga fe be kuma na aw yere considérer le yere te mo de premier aw ba lege no aso nunu kelem se destination na faso ko na aw ba sigi aw ba sebe bi aw ko kabara ya fon kele fo ti se ga ke faso ko la ko mu te tien kele fo te jiena tigela ko mu mi laban ko no aso ko ni tien tala nunu ni sona ka fo kuru ga kele tien tala me ru tuku ka gidi ko galonka ko faso ko abu fe ko laban chugudi awu fe chugudi halala ka tuga aw ko chugudi aw fanyana ala ni kira kama mais y a pas de souci mes vidéos bla comme doni kira Ivan comme on a dit hier kuma go fembe fo janfa net nano fo mais je veux seulement te dire bienvenue au club ini horoya ye famuyale muke c'est très bien ebe muna 600 ye faso Jordan ne 600 de kabral bo fiye parce que ibi ka tiɲɛ de fɔ sisan e ma ni bɔra i yɛrɛ dalen du la ibi ka kuma avec des arguments sagaw bɛɛ murutilen do bɛɛ paniquelen do n'a fɔra don min na que Ivan bi bɔ e ma ne b'a ta ka ntugu k'a ta ka bila ka page kan ngo le lion est en direct ce soir à 20h dans message ou bien WhatsApp la nga page la nga compte la i ba don ta batterie fils de nango kabakodo panique bi do tout la femme fait je fais exprès kasoro mana Ivan ka page ga Ivan ta la tima mbata ka blanca page ga dro saka be paniquer donc si syndicat do ka fo ki ye faso Jordan na 600 e ma ni bi kuma fibi ka veru changer e ma ni bi kuma ibi sen ba du kana kan sigi i yera ba do ka fo ibi ka kuma ni tie i yera ka don ka fo ibi ka kuma mfo ko tie do wa tie tu tiala muso tu tiala mum se ka bo ki ya blaro na ki ba ta ka boy e ma fo ni bora ni ga bogola ndu kana wakati na ibi kalabanci kai no fe ni na ni sigi we bo anwoni ambo deli faso kodo anambi bachi no fe fo saya bachi mu fo anti kuma o fe o angata drobai na antara mise kele ni do anti fo fo nyana anwoni na kada fanani ayan banani malikodo anti boa fe bi anta fe sini ango sumala sisede bachi ya pas de problème ambi no fe bi c'est-à-dire yera ba do ibi ka kuma il y a quelque chose qui te manque quoi tu n'es pas fier de toi-même nine ya ka jakuma segifai aga sutarama paranti kle flani na ya ka ubagaso aka ki alan kira kama ay ta sutarama paranti ga video flaw la buga munga ibanka na siga tigalo kuma d'habitude mo gombi kuma ni tiaye panga purti ala ni ya sigi la bile sigi wa Ivan ati passé o aga video be passé do yere ko la ati se ga le kuma fo anga mo godi bola adunata aborata ya yara nyumana jakuma ba muso fene boloro ka desi kumana kuma to fene da o yare walla ba ko de ko Ivan ga fara ko Ivan ga fara rasala ala ni kira kamace ko si ngoni ko ya pas de problème ko ni Ivan ba ga warde man ko Ivan ga warde man ga ta mais c'est incroyable quoi
woni wi se der ga baro yala de bi faga quoi wala ngwa mi do kuye ubuna ngo kitim na ala ka no ya do mi do du kuye o be ga faranka ala ni kira kama dusumum desere ndula dusumum buje ugwa se ka boka na ka se ga maliko keleke ubi jugu sa ko yam nani bolo ala ka se ka ubu bolo ango jango dro do kuye o kuma babane abi do fene kono adale ndula ko ra senior o yara sa ka loksu ku ngorola ara sabu kono nim do yodu kana ara sabu kuma cho muna yo la digi ara sabu lunetim do yodo lunetila abale kono bi ko ni ara sa sara sindro kale ibna ke ara sa gara plan sa ala ni kira kaba godo abe kono ara sabu metola do ni litina wa ube abe kono ya ni ara sa ka takebina jaye ma fe fam fuli kana sebe senta igana tabara la isigi yako arasi junior uga boki nege kama na mana kanfie katara saka shen du kana karasa ka luneti do ka loksi ki kungula kani isigi I chokoroba mogolangolo yala isigi de ikana wili ngoro fo halu bi kuma u yera bado ka fu sont pas fiers halu yera bi kuma u bado ka famu ka kuma mfo nie kuma sulukoy mais est-ce que aw ka bla kuna ka fa u ka kuma mfo sini ube sini ngena ma sika taka ukele est-ce que abo ka bla kungolo la abo ka video munkebi sini ube sini ngena ma abeke chugodi ambi sabiwa amu sasini ala bodo mais Facebook bitawa réseaux sociaux bita dominanto excusez-moi on m'avait appelé donc ka ira ka fo sini ube sini ngena ma amu ga fen feke abse ka ke ka amine wallahi mo ake mbora ceder la y compris moi ni yere ka video doye fibi moloya nega video koro do be ceder kono ni uye ka fo kede kumuga kumata abe kono ke e chere ibi manamana kani fon fo ko choke pour éduquer ara sabu ka betie ni nere insiki wati dora ka video doye fo me maloya la fois passée ntina mo to fo ulu fena wele e baba ko doya le ka video koro do chama ko nayi kale video nege ka yere sikile ko tarabina kuma fo kale tika se ka amerika le kumuga ni video ke oyo musode Maro, c'est pareil aujourd'hui. Ivran Bora Biki Yerekeche, Abi Kelem Nabi, Niva Neaka Video Kora Yareb Songa Maloya. Aukato Molangola la Zanti no fait. Abeka o utilisé, Autika Foye, Abeka o Ferré, Autika Foye, Faso Tika Tanye, Aubeka Fuka Fantamga Kelela. Au Yinigara, Kabu Kelena ya comme de temps. Au Yere Bora, Morovere Tere, Ivan Bora Kafoko, Ibeka Ka, Trophée Tako Ka Dauma Molangoloya, Koyanaka Takoma Foike. Aw yera ka mo bodan ka nyinga ko se dere ka bilan jume da aw de sera ka fuifo alan kira kama aw kila ka fo ko faso ko kele de kete wa aw yera ka aw yera nyinga ka fo an wonga mo faso kelem na aw ka prise de conscience ke tiena an mundi ke tiena ara sai mundi ke faso ko kele na aya fo nyana alan kira kama fo na bora ay video manu chaya bekara video mani numu ya nyuma munte nyuma beba fo bekera burjali kelay bekena fanani kelay ko éveil de conscience au début be kumbara sa fo ka wali nyuma do ko éveil de conscience kera au moins sambo kilim blaga crédit la ma ya lege a éveil de conscience mike tellement que danga ba ko ya lega la bana chugumna chekele mu wila mali kono dinye be sona ga tukako chokoroba excusez-moi chekele mi wilaka tukum ka bo mali kono chokoroba musokoroba demiseni mu mali kono oni mu mali kenama beko kwarasa fosaya beko ko ceder ko fosaya maya lege mo mun kumbi disi gosi ka parle mouvement piene ko ceder mu ke ko mo sima se ko ke may ceder la ban chokolege ay ceder la ban chokolege alan kira kama magarto ko a bete foye on la kabral ba fa ko kumana aw fe ko duwa ba ko mais anga ke ne baro duwa ta ko ne baro ka fo saraka de ba ko ne baro ka fo barka ta wala mais anga ke halo bega ke tien fen kelen fen fe se barka la oni duwa la o yi hakede ay mo to nyotro ay mo ka furusa ay mo burja ay mo nu muso blanyona ay mo nu chew blanyona ay mo faneni mo fa bana ay mo banani mo ba bana kam ntaro mina na fo chugomna kabakodo ati sega fo dala o ma ke ala ko te tien ya aw di bawo yere soso parce aw te horonyi mais ala ta yere soso de ako donc o bla kuna mina o ka gidi tayini siga kuma kala aw kala me ni horon munu be ni halala munu be na to be abawo yere nyini ni munu ta tien ni munu ta faso ko
tiɲɛ na aw b'aw yɛrɛ ɲini mais ni minnu ta rasa ko ye ne ti kuma aw fɛ ni minnu ta rasa ko ye minnu ta CDR ko ye ne ti kuma aw fɛ ne bɛ dugawu de k'aw ye aw bɛna kɔ kiti min ala k'a nɔgɔya ye donc o temps ti ne bolo aw bɛ rasa yɛrɛ ka kuma lamɛn an bɛ ɲɔgɔn bila a y'a lamɛn a bɛna mun d'aw ma comme conseil et puis on se cherche. Un ministre incompétent, irresponsable, Mourolankolon Galontigela, a député son escroc, a cadré son escroc. Oche qui va saka brodam. Oche te. Il faba do ye joy. Il baba do de ye joy. Façon tomba do e joy. Demana tomba do qui est ministre so. Façon chila. Dadi be tuika. Bourité va boycott. Derrière ta veste, ta cravate, on va révéler ta nature fuyante, répugnante, indécente, indigne. Et le peuple, a Warbeke Tassouma Kono, à la cadre, escroc, à la cadre, ministre son, ministre incompétent, ministre Galoutigera, ministre Namarato, ministre Mourolankolo, Horonkolo, à la cadre, Jahanamai, à la coulez-vous. Ou dongana se ku kungolota wa kabeke o furate chebolo kasu ko tanajo kaso bobate ka ango warita ko vesi doila ko ne marabata ka bo ko député kelata ko conseiller kelata ka mulon an fago waritu ka mbogo waritu ka le visa tuma ka faso do chafa ka justice manipulé non tu rêves mais ça va tirer une femme. Vous rêvez. Choqué pour éduquer. Choqué pour éduquer. Choqué pour éduquer. Le choqué. Bon, ben allez. Ninda tu es kelekele tout. Frontoy. Binda est kelekele. Kelekele. Un certain forme quand faut. Até anglais faut. Mais tant que regarder le boulot. Nima barake. Avec un jahanama ikono. Hali cellule kasoguma tula. Kasuma Djoula, il gagne l'ongona avec un Jahanama Iboula, Rasta Telamne. Vive les millions de Rasta à travers le monde. Ouais. Vive les millions de Rasta à travers le monde. Rastafari, one love à vous tous. Choquez pour éduquer, à bas les invités escrocs, à bas les ministres escrocs, à bas les généraux escrocs, à bas les commerçants escrocs, à bas les cadres incompétents, malhonnêtes, indignes d'être responsables du Mali. Vive la révolution et le bonheur au bout du combat. Rastafari choqué pour éduquer. Nebe moun fraka à bas les activistes escrocs. Yora yome, ko commerçant escrocs, ko tu ne mérites pas de diriger le Mali. Sarao, ne ba otoyi aw yere kan analyse ke kuma bana. Amina nyon soro horon kenen kan, amina nyon soro faso jo kenen kan, amina nyon soro Mali ko la ne alon kira sono. Mo ko tere Mali Korido, mon côté tient Korido, comme Cabral a toujours dit, Mao Bléan, à la tient demain. Donc on est ensemble, la lutte continue, la patrie ou la mort nous vaincrons. Minamou Faraka, j'ai gaga papier Bora Malila. Ni Alan Kirasona, les flani na ambe baraoula, j'ai gaga installation na ke français. Ni mon Bora la, mina nya fonyana, ni Alan Kirasona. On a vu déjà, Jamana fly avant 6 ans en camp, notamment il y a la Côte d'Ivoire. Et puis la Libye, où t'as Sigi Kaban, bon, c'est pas grave. Mais on aurait souhaité Francita Kunkana Folo et puis on a piloté ni Doutoye. Mais comme déjà, la Libye, où est Jega Sigi Kaban, Côte d'Ivoire fait Jega Sigi, Ame Francita Baraola, Cleflana, ni Alan Krasona, Papier Bamako, Amina Nabla, Morof fait faire Jega Sigi, Mina numéro Bla, Absega présent contacté, Absega Nere contacté, et puis Moroera a contacté Mina Tlakanabla, ni Alan Krasona. Donc Barao Sena. On est ensemble, comme je dis, je félicite vraiment et je vous encourage la GK Libye et puis la GK Côte d'Ivoire. Il y a avant Citanien, maintenant l'an Krasona, Amna Kounyona, donc Mbaobela Djelenfo, Mbawa président fo, le président international Mamadou Diallo, Iniga Tchalo, Mbaobela Djelenfo, Ala Kantonioin, Ala Kanuto. Donc la lutte continue, la patrie ou la mort nous vaincrons. Nous sommes la GK, la force des arguments, la force intraitable et la force imbattable. Ciao, ciao.